ओम शांति 15/8/2025। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सकाळु सकाळु उठी यही चिंतन कर जे मु एते छोट आत्मा केते बड़ शरीर को चलाउछि। मो आत्मारे अविनाशी पाठ निर्धार्य होई रहिछि। आजिर प्रश्न, शिव बाबांकर केउ अभ्यास रहिछि केउटी नाही? उत्तर, आत्मा को ज्ञान रत्न रे सजैबार अभ्यास शिव बाबांकर रहिछि। बाकी शरीर को सजैबार अभ्यास तांकर नाही। काहेकिना बाबा कहउछन्ति मोर तो निजर शरीर नाही, मु एहांकर शरीर जदिओ भड़ारे नेउछि, किंतु एही शरीर को सजैबार काम एही आत्मा निजे करि थाए, मु करे नाही। मु तो सर्वदा अशरीरी रहे। गीत बदल जाए दुनिया, ना बदलेंगे हम। ओम शांति। पिलामाने एही गीत शुणिले। किए शुणिला? आत्मा एही शरीरर कान द्वारा शुणिला। पिलामानंकु मध्य एहा जना पड़िला जे आत्मा केते छोट। सेही आत्मा एही शरीर रे न रहिले शरीर कौनसी कार्य आसे नाही। केते छोट आत्मार आधार रे एते बड़ शरीर चालुछि। दुनिया रे काहाकू जना नहीं जे आत्मा जिनिष कौन, जे कि एही शरीर रूपक रथ उपरे विराजमान होई थाए। अकाल मूरत आत्मार एहा हेउछन्ति सिंहासन। पिलामानंकु ही एही ज्ञान मिलुछि। केते रमणीय रहस्ययुक्त ज्ञान। जेतेबेले एही भली कौनसी रहस्ययुक्त कथा सुना जाई थाए, तेबे चिंतन चली थाए। तुम संतान मानंकर मध्य एही चिंतन चली थाए। एते छोट आत्मा एते बड़ शरीर रे वास करुछि। आत्मारे 84 जन्मर पाठ निर्धार्य होई रहिछि। शरीर तो विनाश होई जाउछि, बाकी आत्मा रही जाउछि। एहा बहुत विचार योग्य कथा। सकाळु उठी एही चिंतन करिबा दरकार। पिलामानंकर स्मृति रे आसीछि जे आत्मा केते छोट, ताकू अविनाशी पाठ मिलिछि। मु आत्मा केते आश्चर्यजनक अटे। एहा हेउछि नुआ ज्ञान, जाहाके दुनिया रे काहाकू भी जଣା नाही। बाबा ही आसी जणाउछन्ति, जाहाकू स्मरण करिवार अछि। मु केते छोट आत्मा किपरि अभिनय करुछि। शरीर 5 तत्व रे तयारी हेउछि। बाबांकू कोन जଣା पडुछि कि शिव बाबांकर आत्मा किपरि आसुछि जाउछि? एपरि भी नुहे, सबुबेले एहांक भितरे रहुछि। तेणु एही चिंतन करिबाकू हेबो। तुम संतान मानंकू बाबा एपरि ज्ञान देउछन्ति, जाहाकि केबे काहाकू मिली पारिबो नाही। तुमे जानुछ जे निश्चित भावरे एही ज्ञान ब्रह्मा बाबांक आत्मारे नथिला। अन्य सत्संगरे एही भली कथा उपरे काहार विचार चाली न थाए। आत्मा एवं परमात्मांक संबंधरे सामान्य ज्ञान भी नाही। कौनसी भी साधु सन्यासी आदि एहा कौन बुझुछन्ति जे मु आत्मा शरीर द्वारा एहांकू मंत्र देउछि। आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ुछि। जणे भी मनुष्य आत्मा अभिमानी नुहंते। आत्मार ज्ञान तो काहा पाखरे नाही। ताहा हेले पुणी बाबांकर ज्ञान किपरि थिबो? तुमे संतान माने जानुछ जे आम आत्मा मानंकू बाबा कहउछन्ति जे मीठा मीठा संतान माने तुमे केते होशियार बा बुद्धिमान हेउछ। एहीपरि कौनसी मनुष्य नाहांती जे कि बुझिछन्ति जे एही शरीर रे जेउ आत्मा अछि ताकू परम पिता परमात्मा पढ़ाउछन्ति। केते बुझिबार कथा, परंतु पुणी भी धंदा आदि रे व्यस्त रहिबा द्वारा भूली जाउछ। प्रथमे तो बाबा आत्मार ज्ञान देई थांते, जहा कौनसी भी मनुष्यंक पाखरे नाही। गायन मध्य रहिछि ना, आत्मा एवं परमात्मा अलगा रहे बहुकाल। हिसाब रहिछि ना। तुमे संतान माने जानुछ जे आत्मा ही कथा कहि थाए शरीर द्वारा। आत्मा ही शरीर द्वारा भल किंबा मंद काम करुछि। बाबा आसी आत्मा मानंकू केते गुलगुल करुछन्ति। प्रथम कथा बाबा कहउछन्ति, सकाळु उठी प्रथमे एही अभ्यास किंबा विचार कर जे आत्मा कौन।
जे कि एही शरीर द्वारा शुणुछि। आत्मार पिता हेउछन्ति परम पिता परमात्मा, जहांकु पतित पावन ज्ञानर सागर कहन्ति। तेबे कौनसी मनुष्य को सुखर सागर शांतिर सागर किपरि कहि परिबा? कण लक्ष्मी नारायण को सर्वदा पवित्रतार सागर बोली कुहाजिब? ना, एक बाबा ही हेउछन्ति सर्वदा पवित्रतार सागर। मनुष्य तो केवल भक्ति मार्गर शास्त्रर कथा बसी वर्णना करिथांती, वास्तविक अनुभव नाही। एपरि भावन्ति नाही जे मु आत्मा एही शरीर द्वारा बाबांकर महिमा करुछि। से आमर बहुत मीठा बाबा, से ही हेउछन्ति सुखदाता। बाबा कहउछन्ति, हे आत्मा माने एबे मो मतरे चाल। अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाबांक द्वारा अविनाशी मत मिलुछि। विनाशी शरीरधारी मनुष्य मानंकु विनाशी शरीरधारी मनुष्यंकर ही मत मिलिथाए। सत्य जुगरे तो तुमे एठाकार प्रारब्ध पाउछ, सेठारे केबे ओलटा मत मिली न थाए। वर्तमानर श्रीमत ही अविनाशी होई जाई थाए, जहाकी अधा कल्प चली थाए। एहा नुआ ज्ञान, एहाकु ग्रहण करिबा पाई केते बुद्धि दरकार, एहाकु कार्य लगाइबा दरकार। जेउ माने आरंभरू बहुत भक्ति करिथिबे, सेही माने भल भावरे धारणा करि पारिबे। एहाकु बुझिबा दरकार। जदि आमर बुद्धि रे ज्ञान ठीक रूपरे धारण हेउ नाही, तेबे निश्चित आरंभरू मु भक्ति करि नाही। बाबा कहउछन्ति, जदि किछि भी बुझी पारु नाह, ताहेले बाबांकु पचार, काहेकिना बाबा हेउछन्ति अविनाशी सर्जन बा डाक्तर। तांकु परमात्मा मध्य कुहाजाए। आत्मा पवित्र हेले तो तार महिमा मध्य होइथाए। आत्मार महिमा थिले तो शरीरर भी महिमा होइथाए। आत्मा तमो प्रधान हेले शरीर मध्य महिमा हुए, शरीरर मध्य महिमा हुए नाही। एही समय रे तुम पिलामानंकु बहुत गुह्य बुद्धि मिलुछि। आत्मा को ही मिलुछि। आत्मा को केते मीठा हेबा दरकार, समस्तंकु सुख देवा दरकार। बाबा केते मीठा, आत्मा मानंकु मध्य बहुत मीठा करुछन्ति। आत्मा कौनसी भी अकर्तव्य कार्य न करू, एहा अभ्यास करिबा दरकार। चेक करिबा दरकार जे मो द्वारा कौनसी अकर्तव्य कार्य हेउ नाही तो। शिव बाबा केबे अकर्तव्य कार्य करिबे कि ना? से आसी ही थांती उत्तमरो उत्तम कल्याणकारी कार्य करिबा पाए। समस्तंकु सद्गति देई थांती। तेणु बाबा जो कर्तव्य करिथांती, पिलामानंकर कर्तव्य मध्य सेही भली हेबा दरकार। एहा मध्य बुझाइछन्ति, जो माने आरंभरू बहुत भक्ति करिछन्ति, सेही मानंकर बुद्धि रे एही ज्ञान धारण हेब। एबे भी देवता मानंकर अनेक भक्त रहिछन्ति, जे कि निजर मुंड काटी देबा पाई मध्य प्रस्तुत रहिछन्ति। बड़ बड़ भक्तंकु सान भक्त माने अनुकरण करिथांती। सेमानंकर महिमा गायन करिथांती। सेमानंकर कार्यकलाप तो स्थूल सबु देखा जाई थाए। एठारे तुमे हेउछ गुप्त। तुम बुद्धि रे सृष्टिर आदि मध्य अंतर सारा ज्ञान रहिछि। एबे भी पिलामानंकु जଣା अछि जे बाबा आमकु पढ़ाइबा पाई आसिछन्ति। एबे पुणी आमे घरकु जिबु, जेउठारु सबु आत्मा माने आसिथांती, ताहा हेउछि आमर घर। सेठारे शरीर ही नाही तो शब्द किपरि हेब? आत्मा बिना शरीर जड़ होई जाई थाए। मनुष्य मानंक शरीर सहित केते मोह रहिछि। आत्मा शरीररू बाहरी गले बाकी रहिला पांच तत्वर शरीर, ता सह मध्य केते स्नेह रही थाए। पत्नी पतिर चिता उपरे झास देबा पाई प्रस्तुत होई जाए। शरीर प्रति केते मोह रही थाए। एबे तुमे बुझुछ जे सारा दुनिया ठारू नष्ट मोहा हेबाकू पड़िब। एही शरीर तो दिने विनाश होई जिवो। तेणु शरीररू आसक्ति तुटी जिबा दरकार ना, किंतु बहुत मोह रही थाए। ब्राह्मणंकु खाइबाकू देइथांती, मने पकाई थांती ना अमुकर श्राद्ध, तेबे सीए कौन खाई पारिबो कि? तुम संतान मानंकु तो एबे एही सबु कथारू मुक्त होई जिबा दरकार।
ଡ୍ରାମାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ଆମକୁ ନଷ୍ଟମୋହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋହଜିତ ରାଜାଙ୍କର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା? ଅନ୍ୟ କେହି ମୋହଜିତ ରାଜା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି କାହାଣୀ ତ ବହୁତ ଲେଖା ହୋଇଛି ନା? ସେଠାରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋହର କଥା ପଚାରିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତୁମକୁ ମୋହଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୋହଜିତ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ। ଯେପରି ରାଜାରାଣୀ ସେପରି ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାହା ହିଁ ନଷ୍ଟମୋହାର ରାଜଧାନୀ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ମୋହ ବହୁତ ରହିଥାଏ। ସେଠାରେ ତ ବିକାର ନଥାଏ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ରାବଣର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ହୁଏ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହିସବୁ କଥା ଆଉ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ଏହି ଶରୀରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ରୁହନ୍ତି। ଲୋନ୍ ଅଥବା ଭଡ଼ାରେ ଘର ନେଇଥିଲେ ବି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୋହ ରହିଥାଏ। ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ତ ସଜାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ବାବା ତ ଅଶରୀରୀ ନା। ଏହାଙ୍କୁ କୌଣସି ସଜାସଜି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଜେଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ଶରୀର ତ ହେଉଛି ହିଁ ଅପବିତ୍ର। ଏହାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଶରୀର ମିଳିବ ତେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଇଏ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ। ଏହା ତ ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାମ। ବାବା ହିଁ ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜା ରଚନା କରି ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଅଛ ନା? ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଚୁଟି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ଏ କଥା ମନେ ପକାଅ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛୁ। ଶିବ ବାବା ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆମେ କେମିତି ଯିବା? ତେଣୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ଶରୀର ତ ହେଉଛି ପତିତ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନ ରହି କୌଣସି କାମ କଲେ ପାପ ଲାଗିଯାଏ। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଅଲଗା ସମ୍ବନ୍ଧୀ ହେବେ। ସେଠାରେ ଦେବତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଯିବା। ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ କୋଳ ଥରେ ମାତ୍ର ମିଳିଥାଏ। ମୁଖରେ କହିଥାନ୍ତି, ହେ ବାବା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଗଲୁ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କେବେ ଦେଖି ବି ନାହାନ୍ତି। ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପତ୍ର ଲେଖିଥାନ୍ତି, ଶିବ ବାବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ହୋଇଗଲି। ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆତ୍ମା କହୁଛି ନା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପତିତ କୋଳରେ ଥିଲି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ପବିତ୍ର ଦେବତା କୋଳରେ ଆସିବି। ଏହି ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ। ହୀରା ଭଳି ତୁମେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହେଉଛ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୌଣସି ପାଣିର ସାଗର ଏବଂ ନଦୀମାନଙ୍କର ମିଳନକୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ରାତି ଦିନର ଅନ୍ତର ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ନଦୀ, ଯିଏକି ସାଗରରେ ମିଶିଛି। ନଦୀମାନେ ଯାଇ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତୁମେ ବି ହେଉଛ ସାଗରରୁ ବାହାରିଥିବା ଜ୍ଞାନ ନଦୀ। ଜ୍ଞାନ ସାଗର ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା। ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ନଦୀ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ଏହାଙ୍କର ନାମ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟେ। ସାଗର ସହିତ ଏହାଙ୍କର କେତେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ନଦୀମାନେ କେଉଁଠାରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି? ସାଗରଠାରୁ ହିଁ ବାହାରିଥାଏ, ପୁଣି ସାଗରରେ ମିଶିଥାଏ। ସାଗରଠାରୁ ମିଠା ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସାଗରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ପୁଣି ସାଗରରେ ଯାଇ ମିଶିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ବି ଜ୍ଞାନ ସାଗରରୁ ବାହାରିଛ। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ସେଠାକୁ ଚାଲିଯିବ ଯେଉଁଠି ସେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ବି ରହୁଛ। ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଆସି ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ମିଠା କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଯିଏକି ଗୁଣହୀନ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ଗୁଣବାନ କରୁଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରୂପୀ ଛି ଛି ଅବଗୁଣ ତୁମଠାରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ତମୋପ୍ରଧାନରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛ। ବାବା ପୁରୁଷାର୍ଥ ବହୁତ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ କେତେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲ,
ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହୁଥିଲ। ତୁମେ ବିଲକୁଲ ଛି ଛି ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ରାବଣ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିଦେଇଛି? ଭାରତରେ ହିଁ ଗାୟନ ଅଛି, ହୀରା ସଦୃଶ ଅମୂଲ୍ୟ ଜନ୍ମ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କଉଡ଼ି ପଛରେ କାହିଁକି ହଇରାଣ ହେଉଛ? ବିନାଶୀ ଧନ କ'ଣ ବହୁତ ଦରକାର କି? ଗରିବ ଜଲ୍ଦି ବୁଝିଯାଇଥାନ୍ତି। ସାହୁକାର ତ କହିଥାନ୍ତି, ଏବେ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଠି ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ, ଯିଏ ବି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଜୀବନ ଅଟେ। ଆମେ ବି ଏହିପରି ଥିଲୁ। ଏବେ ବାବା ଆମକୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ରହିଛି ନା, ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛୁ। ଭାରତ ଏବେ କଉଡ଼ି ସଦୃଶ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଉଛି ନା? ଭାରତବାସୀ ନିଜେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଏଠାରେ ତୁମେ କେତେ ସାଧାରଣ ଅବଳାମାନେ ଅଛ। କେହି ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଏଠାରେ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଗୁରୁ ଆଦି ଥିବେ, ସେହିପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭାକୁ ଯିବେ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗରିବର ବନ୍ଧୁ। କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଗରିବଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ କେତେ ସାହୁକାର ଥିଲୁ, ଏବେ ପୁଣି ହେଉଛୁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ତୁମେ ପଦ୍ମା ପଦମପତି ହେଉଛ। ସେଠାରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଦେଖ, ପଇସା ପାଇଁ କେତେ ମାରାମାରି ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଲାଞ୍ଚ ମିଳୁଛି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ତ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ତ ପଇସା ଦରକାର ନା। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ, ବାବା ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ଭରପୁର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଅଧା କଳ୍ପ ପାଇଁ ଯେତେ ଦରକାର ସେତେ ଧନ ନିଅ, ପରନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପୂରା କର, ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ନା, ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର। ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କଲେ ଏହିପରି ହୋଇଯିବ। ନରକୁ ନାରାୟଣ, ନାରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। କାଇଦା ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ହିଁ ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ହିସାବ ରଖ। ରୋଜଗାର କଲି ନା ଘାଟା ହେଲା? ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଇଲି, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇଲି। ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଲାଠି ତୁମେ ହେଉଛ ନା? ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ବାବା ଯେପରି ମିଠା, ସେହିପରି ମିଠା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ମୂଲ୍ୟହୀନ ବିନାଶୀ ଧନ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ହୀରା ସଦୃଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ଭୁଲ କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିଶ୍ଚୟ ରୂପୀ ପାଦକୁ ଅଚଳ ରଖୁଥିବା ସଦା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଲା ଚିନ୍ତା, ଯାହାର ଔଷଧ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପଛରେ ଧାଇଁଥାନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପୀ ପାଦ ସର୍ବଦା ଅଟଳ ରହୁ। ସର୍ବଦା ଏକ ବଳ, ଏକ ଭରସା। ଏହି ପାଦଟି ଯଦି ଅଚଳ କରିଥିବ, ତେବେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଏବଂ ବିଜୟ ଯାହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ, ସେ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଥାଏ। ମାୟା ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପୀ ପାଦକୁ ହଲଚଲ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ମାୟା ପଛକେ ହାରିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପୀ ପାଦ ହଲଚଲ ନ ହେଉ, ତାହା ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବାର ବରଦାନ ମିଳିଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବିଶେଷତାକୁ ଦେଖ ଏବଂ ତେବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରେ
जदि सहज योगी हेबाकु चाहुछ तेबे परमात्मा स्नेहर अनुभवी हुआ। अच्छा, ओम शांति। तुम भले गोप गोपी मानकर चरित्रर गायन हेला बाबांकर ठारू सर्व संबंधर सुख नेबा। एही सेही सुखरे मग्न रहिबा अथवा सर्व संबंधर स्नेहरे बुड़ी रहिबा। जेतेबेले केही काहा सहित अति स्नेहरे मिशी थांती सेतेबेले सेही स्नेह मिलन को कुहाजिब। जे परस्पर सहित मिशी जाइछन्ति बाप दुई जण मिशिकी एक होई जाइछन्ति, तेणु बाबांकर स्नेहरे समाहित होइथिबा अर्थ बाबांकर स्वरूप होई जिबा। ओम शांति।